What's up guys, dito guys magkakabit kami ng relay guys, relay pang rapid backfire guys. Ang kinakabitan namin ay Click 150i guys. Nagsisimula na si Boss RG guys pagkakabit, tingnan nyo guys, na rapid yan guys. Sa kung ano nyo lang ikukunik guys, sa coil nya guys, coil na kulay blue, tapos i-connect nyo sa battery yung isa dun sa kulay red na battery. Guys,